गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ। आपण माने समस्ते केमती अछंती मु आशा करूची आपण माने भी समस्ते भलरे थिबे। पुणी आज गोटे नुआ वीडियो को आपण समस्त को वेलकम। सकाळ हे गलानी 9टा बाजी गलानी आज। तो हस्बैंड जाइछंती एक्चुअली तांको बाबा आछंती माने मो ससुर आछंती हॉस्पिटल टिके देखिया पई। तो सेठिके जाइछंती सकाळ सकाळ रोषेबास करुची। रोषेबास सरिला परे हस्बैंड पलि आसबे ऑफिस जीवे टिफिन नहीं कि तापरे मोर जीवार अच्छी तापरे हॉस्पिटल टिके देखिए से एका अच्छा तो देखे पारे तो टिके जीवार अच्छी हॉस्पिटल भी आ पु को ये छाड़ी जीवी ताकू ने से पछाड़े उठिकी कौच नो आज आम सेर उठी गला नहीं। गुड मॉर्निंग कह दियो। गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कौन सकाल सकाल उठी केमती होची गोटे पुची धनु आ रोषेबास भी सब स्टार्ट हो गला आपन को देखौची। तापरे आज सकाळ मौसम भी बहुत बढ़िया करती खरा माने जबरदस्त खरा हम आज पूरा गोटे कहीं सकाळ आज बहुत जल्दी खरा आसलानी आ थंडा भी टिके टिके पड़लानी। कहा आड़े केते थंडा पड़लानी मते प्लीज जनइबे मैं कमेंट करिवे कहा आड़े केते थंडा पड़लानी। एपटे टिके टिके थंडा लागिलानी भुवनेश्वर रे तो टिके टिके थंडा पड़लानी। आ देखा जाऊ आगु कौन होउची पुणी चलो देखिया कौन कौन रोषे बनची। एठी बीन्स आलू बसैछि अरे बीन्स आलू भी हेई आसलानी। एठी डाली बसैछि मिक्स डाली नवरत्न डाली ये डाली भी हो गलानी बंद करबी आ भात ऑलरेडी हो सारानी। आ देखी कौन गोटे करवा पुणी रेडी होगापाई पड़ो घर कम सारिकी पुणी गाधे उधे रेडी होगापाई जीवा पड़ो पुणी हॉस्पिटल जीवार अच्छी। तो चलो कम सारिबा तापरे कौन करछि कौन ना शेयर करबी। हॉस्पिटल गले तो एते वीडियो बनै परिबेनी आ देखी कौन हो चलतु। आज बाबू स्कूल टिके मीटिंग अच्छी टीचर पेरेंट मीटिंग अच्छी। तो जाऊँ रेडी बुढ़ा हो सारे गाधे गुधे ठाकुर पूजा कर सब सरला जाए स्कूल आसला देखी कुआड़े जी हॉस्पिटल जी कि ना देखी आ हस्बैंड तो कहले मना कर देखी कौन हो चलो जीवा बाबलू चलो चलो। आम घरे आसिक एवं जस्ट पहुँचलु बाबू स्कूल पेरेंट मीटिंग छाड़ी खाइनु खाइबू आसी बाबा हाका आसी हॉस्पिटल जाइए जेजे जेजे आसी खाइापी दबू तुम चलो बाड़ी दादू दादा ना दादू हो चलो खाइबे बाढ़ा बुड़ी करवा समस्ते खाई खुआ सारे समस्ते से घरे रेस्ट नहीं। बाबू भी से जेजे पाखे सी भी से शोची मु खाई नी खाइापी बसिली मोर आज खाइबा देखु से माने माछ आइंस हाका खाइले मोर आज साधा से भात डाली भजा ये आमर दला दली करी मोर आज ये बास चलो खाईदे खाई सारा देखेबी भोक जोर से। गोटे छुआ जाइथिला बाथरूम पानी ढाली एति फेण कर कौन कहला कबाड़ बंद करदेला। मार्केट आसु हस्बैंड को ड्रेस किणवार था से पिंधिकी मत देखा कौटा मत भल लगुच कि ना सीटा गोटे कलर देखिले ये गोटे कलर देखिले मत तो यही कलरटा सब भल लगे बेसी आपण मानक कौटा बेसी भल लगे जनइबे। आगे किणाकिणी सरला ड्रेस से ही नहीं आसिले ये आम बाबू बदमाशी करपट सेपट सेपटे सेपटे हो बदमाश कहार छुआ एमती बदमाशी कर देखिए टे पुणी पैंट देखा चलला बाबा भी ड्रेस किणवार थिला बाबा भी आसपाई किसी ड्रेस किणवार थिला से भी किणाकुणी कर सारिकी घर को जीव एकाथरे कि पैंट देखुं ये बुलाबुली करके आम सब देखुचु। ये आमर दुष्ट हबार पूरा बदमाशी से आज ये सेंसर मिलता से ड्रेस रे लगे से सेंसर मिलता से कहता यहाँ कौनटा मामा यहाँ मुझे
ମୁଁ କହିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏକାଥରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆମର ମାର୍କେଟରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏବେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ କିଣାକୁଣି ଥିଲା ସବୁ ଗଲେ। ଏପଟେ ଦେଖ କିଣାକୁଣି ସାରିକି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି କାମ ଅଛି, ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ସବୁ କାମ ଦାମ କ'ଣ ଦେଖି ଖାଇକି ଯିବୁ। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବୁ ବି। ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବୁ ବଦମାସି ହେଇକି ଖାଲି ଖେଳନା କିଣିବ। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ବି ଛୁଆଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖେଳନା କିଣିବ, ଜିଦ୍ଦି କିଣିକି ପରେଶାନ କରିଦେଉଛି ପୁରା। ଖେଳନା କିଣିଲା ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମଉସା ପାଖରେ ଅଟା ରୁଟି ମିଳେ, ମୁଁ ଅଟା ରୁଟି ନେଇଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ, ମୁଁ ଆଜି ବାବୁର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଥିଲି ମାର୍କେଟକୁ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବୁର ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ଲକ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ଉଳେଇକି ଡିଗିଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଉଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ହେଲମେଟ୍ଟା। ଆସିଲାକୁ ବାବୁର ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ। ବାବୁର ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ, ସିଏ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ପୁରା ହେଇଗଲା, ମୋ ହେଲମେଟ୍ କିଏ ନେଇଗଲା, ହଁ ମୁଁ ରାଗିକି ମାରିଦେବି ତାକୁ କହିକି ରାଗିକି ପୁରା ତାର ଇଏ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆମେ ଆଜି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ସେମିତି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବି ମାର୍କେଟରେ କାହାର ହେଲମେଟ୍ ନେଇକି ବି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ବାବୁର ତାର ଭଲ ହେଲମେଟ୍ଟା ଥିଲା, ନୂଆ ହେଲମେଟ୍ଟା, ଆଉ ତା ହେଲମେଟ୍ଟା ବି କିଏ ନେଇକି ଗଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ମୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଯିବାର ଥିଲା ପଳେଇଲା। ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଖୁସିରେ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପୁରା ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। କ'ଣ କରିବା, ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ କି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବେ। ରୁଟି ବନେଇ ନଥିଲି, ରୁଟି ସେଠି ଅଟା ରୁଟି ମିଳୁଥିଲା, ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏନେ ଚାଷିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ବାବୁର ଏନେ ଚାଷିଗଲା ରେ। ସେ ଡଗ୍ଟା ତମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି ତ, ସେ ନେଇ ଆସିଲାଣି। ତାର କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ଖାଉନି ପଳଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାର କ'ଣ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଉନି। ସେ କେଉଁଠି ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଆଜି, ଖାଉନୁ? ଖାଉନି କାହିଁକି, ତାର ଶୁଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳଉଛି। ଏ ସେମିତି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତିନି ବାବା, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। କ'ଣ ନ ଖାଉ ସେ ଆଜି କ'ଣ ତା NHର କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଉନି, ପଳଉଛି ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗିକା ସବୁ। ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଆଉ ବାବୁର ତାର ଆହୁରି ଖେଳ ଚାଲିଛି। 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆହୁରି ଖେଳ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଖେଳୁଛି ବସି ବସି। 12ଟାରେ ଶୋଇବ। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଯିବା ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। 12ଟାରେ ଶୋଇବ, କହୁଛି 12ଟାରେ ଶୋଇବ। କେଉଁ କାହା ଘରର ବେବି ମାନେ 12ଟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କହିବେ, ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ନୁହେଁ, କାହା ଘରର ବେବି ଶୋଇଛି 12ଟାରେ? ବାରଟା ବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଗେମ୍ ଖେଳିବ? ତମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲି ଚାଲି ଗେମ୍ ଖେଳିବ 12ଟା ବେଳେ।
डाडी आ तुम खेल तमे मोर चली चली गेम खेलिबार नहीं जी तार खेल से रास्तार रोड उपरू पड़ेब से जो बेल गछ है से भीतर बस खेल अरे से खेलने चली चली गेम खेलने मजा आसब ना घरे खेलने मजा आसेनी और चलो आज बेसी किसी तो वीडियो रे देखे पारलिनी अल्प अल्प किसी वीडियो बनई आज मार्केट रे हेलमेट चोरी हो गला भी मन दुख हो गला आ समस्ते घरे आसी थिले भी सेति बेसी समय किसी वीडियो करी हेलानी आज आम वीडियो ये एंड करूँ आम वीडियोटी जदि आपण मानक भल लगे ताने लाइक करेंगे सब्सक्राइब करदे आ कमेंट निहाती जनइबे केमती लगिला आम वीडियो एमती आ गोटे नुआ देखाबो पुणी चुपचाप लाइक करियो पुणी देखाबो गोटे नुआ वीडियो रे बाय बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ।